U današnjem videu predstavljamo Binance. Binance je ubedljivo najveća kripto menjačnica na svetu. Ukoliko se interesujete kriptom ili želite da tradujete, kupujete i prodajete kripto, ono što će prvo biti potrebno je da izaberete berzu na kojoj ćete to raditi. Binance je jedna od najprepoznatljivijih i najbezbednijih berzi na celome svetu. U današnjem videu proći ćemo osnove samoga Binance-a i šta možete tačno očekivati. Nakon što ste došli na Binance-ov web sajt, bit će potrebno prvo napraviti vaš nalog. Možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi napravili vaš nalog danas sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Posle toga, ukoliko se opredelite za futures nalog, možete također iskoristiti naš kod Turki za dobijanje 10% popusta na trade fee na samom futures tradingu. Kada smo došli na Binance, na prvu stranicu Binance-a, možemo vidjeti neke od osnovnih funkcija. Preko Binance-a možete kupovati kripto, dakle vaš kripto možete kupovati sa vašom karticom, bez obzira da li to bilo Visa, Mastercard, možete birati sa kojim parom želite da platite, da li je to euro, dolar ili neka druga valuta. Vidimo da imaju maltene sve svetske valute na Binance-u i nakon toga birate šta želite da kupite, USDT, Trump coin, Bitcoin. Dakle, ovdje možete kupiti kripto sa vašom karticom. Kao što vidimo, podržavaju Visa, Mastercard Pay, Google Pay. Što se tiče same kupovine kripta, bit će prvo potrebno odraditi KYC, to je verifikacija gdje ćete dati vaš pasoš ili ličnu kartu kako bi dokazali da ste zaista vi ta osoba. Što se tiče samih marketa, na Binance-u možete tradovati na bukvalno svim kripto marketima. Možete raditi spot, futures trading. Na Binance-u možete tradovati sve najpoznatije svetske kriptovalute kao što su Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana i tako dalje. Imaju i meme coine kao što su Doge i ostali, Shiba Inu i tako dalje. Kao što sam rekao, imaju tradovanje na spot marketu gdje možete izabrati sa kojim stablecoinom želite da tradujete. Na Binance-u USDC možemo reći primarni stablecoin, doduše još uvijek imaju USDT, FDUSD kao i njihov BNB coin. Binance je izbacio i alfu, alfa je nešto novo, ovdje možete tradovati coine koji oficijalno nisu izdati, da tako kažemo. Dakle, ovo je neka vrsta pre-market tradinga, međutim alfu koristite kao i bilo koju drugu menjačnicu. Futures ćemo ostaviti za neki drugi video. Što se tiče earn sectiona, na Binance-u možete zarađivati pasivan prihod, možete uzeti vaše kriptovalute, zaključati, dati Binance-u i za to dobijati procenat. Što se tiče Square-a, na Square-u možete pratiti sve najnovije vesti što se tiče samog kripto sveta, ima i svoju Binance akademiju gdje možete učiti što se tiče samoga Binance-a. Dakle, Square je jedna, možemo reći, community inicijativa na samom Binance-u gdje vi možete učestvovati kao community member, pisati, objavljivati artikle. Vidimo ovdje imaju akademiju gdje sam rekao da možete da učite, imaju svoj blog i možete istraživati sve u kripto svetu. Što se tiče More, imaju još neke druge opcije na Binance-u kao što su njihov Binance Wallet, imaju referalni program gdje možete slati vaš link ljudima kao i će praviti Binance nalog, dakle od toga dobijate procenat, imaju airdropove, launch poolove, dakle ovo su neka vrsta specijalnih airdropova gdje zarađujete besplatne kriptovalute. U suštini Binance je zaista one stop, kako bi rekli Amerikanci, dakle jedna menjačnica na kojoj možete raditi sve što vam je potrebno što se tiče samog kripto sveta. Ukoliko vam je potrebna njihova podrška, ovdje imate support gdje u jednom kliku dolazite do njihovog suporta i možete dobiti odgovor na sve informacije. Ukoliko vas interesuju neke druge informacije što se tiče dakle samoga Binance, možete scrollati dole i ovdje ćete vidjeti njihov community, dakle imaju Telegram, imaju sve glavne društvene mreže, možete izabrati temu crna ili bela, odnosno noć ili dan i ovdje ćete vidjeti informacije što se tiče samoga Binance, dakle njihove kompanije. Evo, ovo su neke osnove koje bi trebalo da naučite ukoliko planirate da napravite nalog na Binance-u, a ja još jednom podsjećam da u opisu ovoga videa naći ćete link gdje možete napraviti vaš Binance nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!